Dia be, ito na plastar. Or shout out to bro. Ato akong mga amigo nga taga Kapitolo to Brad sa Colors of God choir. Yes. Barangay Council. Yay, magingay. Wa pa manalubat. Oh, mga council sa barangay Baylaw. Yes, Baylaw. Right, what's up bro? Dindol kay bro. Kaya kay la bro. What's up bro? Shout out to diha barangay Bugong. Yes, come on. Barangay Bukod. Oy, what's up bro? Ito amigo ikaban. Ay, Barangay Cugita. Shout out ato diha. Yes. Magingay. Yes. Alright. Muna mga Barangay Cugita. My place. Yes, what's up? Alright. Ay bro. Yes. Nindot. Musunod na lang siguro ko sa inyo ha. Musunod na lang ko diri sa mga bro. Kasag. Yes. Mura may tigmingaw kayo lubat o magingay. Yes. All right. Tagdo barangay. Yeah, what's up? Silingan. Yo, gumangkin ako yo. Muna mga opisyal sa council sa barangay Tagdo. No. Shout out to Uminda. Shout out to Uminda. Oh, what's up? Hello, what's up? Izum. Uy. Barangay Yumbing. Halo. Shout out to Barangay Yumbing. Mga manindot mo din sila oy. No? Oh, yes. Hello vlogger. Hello, Chupay in the Max. Yes. Wow. Muna yung Barangay Yumbing. Dito sa taas, wala sa langit. May pa-shout out dia. Agay to rata to amigo yawa yo. To amigo yawa yo. What's up bro? Hey. What's up bro? Shout out. Provincial of government. CP, Kapitol. Shout out to may Kapitol. Murag lubat ta, may magingay. Yay! Wala sila bro. Alright. Yeah. Oh. Okay, Ma'am Alima, shout out. Wow, ibo kayo sila bro. Murag mingaw kayo napita ba? Oh, Kapitol. Yes. Shout out. Yes. Oh bro. Ay, ya mamasa man ito dapat. Kuya kita ko bro, yang kumurad niya tiyo. Probinsya Kamigin Japon ito. Yes. Oh, shout out to dia. Sa Kapitol Japon ni Brown san isa nga ko man sa Katarman District. Okay, shout out dia Katarman District. Yes. Alright, my God. Oh bro, what's up bro? Murag lubat ang probinsya sa Katarman. Magingay be. Yay! Alright. Yeah, what's up bro? Nata sa ICC, Kamigin Isle, content creator ni bro. Ato nang pang shout out nato ni sila bro. Follow lang ka WhatsApp bro padla para makita ninyo ni. Alright, sa iyo what's up? Hello. Sa asa ko Katarman saan siya ma'am sa probinsya la sa diri sa tuwa sa WhatsApp bro. Alright bro. Follow lang ta sa WhatsApp ka WhatsApp trabahanti sa ano sa Kapitol. BSW ni? BSWD sa Kapitol U. Yes, alright. Provincial Kamigin. Yo, what's up bro? Alright, sa kuya to amigo niya oy. Shout out to dia eh. Wow. Bisa. Fokus gitu besar ya. Yes. Bro. Yeah, shout out to bro. Yes. What's up bro? Hey, kanay siya. Yeah. Murag lupat na kini sila be. Yes, thank you. Murag lubat magingay. Yeah, magingay. Murag lubat kini sila. Brad go.
Banner ito, ipakita to banner. Okay. Thank you, thank you, thank you. What's up, bro? Follow ako. Eh. Hey, baby. Hey, what's up? What's up, bro? Yes, guys, Provincial Engineering. Shout out, Provincial Engineering sa Capitol. Yes, muna sila, bro. Wow. Shout out na to, bro. Bro, bro. Oy, shortcut ah. Kuya ka umigo ba eh? Bro. Ay, what's up, bro? Alright, thank you. Muna yung mga trabahante sa... What's up, bro? Ay, bro, what's up, bro? Awan amigo, bro. Away, di sayo niya, pio. Sa provincial environment, bros. Provincial sa Capitolio. Yes, bro. Smile on dyan. Oh, bro. Yes. Bro, sa planning ni province. Yeah, bro. What's up? Oh, video ni video. Oh, bro. Yeah, what's up, bro? Sa ganun nga ka, bro? Sa Province General Services. Yes, thank you. What's up, bro? What, Pacquiao, bro? Hala. Kapo kayo, bro. What's Yo, up, bro? what's up, bro? Bro. Saan ni bro sa Province Health Department? Yeah, shout out. Yes, come on. Morning mga nagdala sa banner, bro, mga maanyag na sila, bro. Wala free wifi, bro? Inya. Magrila ta pre wifi ni si doktora. Thank you. What's up, bro? All right. Oh, shout out, bro. Shout out, bro. Okay, yes. Shout out, Chito Dim! Oh, yes. Be free shout out ni. Yes. Nata sa YouTube karon na. Yes. Oh. Yes. Oy, bro. Kito ra begitu apa gidito niya may gahi kayo. Mga tourism ni sila, bro. Yes, what's up? Basta mga gwapa tourism. Ikaw rin gwapa dire, bro. Yes. Thank you, bro. Oh, shout out na to atong health. Yes, shout out from tourism family, bro. Yes. Bro. Gahi kayo. Oh, bro, nagyan mo ka, bro. Oh, what's up, bro? Shout out na to atong selfie. Natas provincial disaster. Shout out. Yeah, bro. Ano sila, bro? Muning mga disaster, provincial disaster ni, bro. What's up, bro? Oh, what's up, bro? Kaya, Office of Provincial Veterinary, bro. What's up, bro? Oh, shout out na to diha tong self na to diha. Barad. Gwapo mo kini mong buwak, Barad. Oy, sis. Nanapunta sa General, bro. General Hospital. Okay, shout out na to diha sa Camiguin General Hospital. Yes, nata karon sa YouTube, mga ka-what's up, bro. Amo na sila. Hello, ma'am. Doktora. Hi, what's up, bro? Ako. Kaya ato amigo, bro. Di sayo, bro. What's up, bro? Alright, shout out ato Jam Baklayo. Alright, shout out, bro. Right. Slam bitaw Dito nga. kayang gidala ba Kayo. puro bitaw. Yeah, bro. Bitaw mga ka-WhatsApp, bro. Okay. Siga kayo. Hello. Shout out ato diha. Namo ning mga kuan sa General Hospital, bro, sa Camiguin, bro. Yung mga maanyag ni sila, bro. Yes. Natakron sa alright. Muna yung mga gwapo-gwapo nga trabahante sa General Hospital sa Camiguin. Yeah, what's up? Inday yun. Alright. Hello. Mura kalitap-tap, Yes, bro. shout out na to, bro. Shout out. Natakron sa YouTube, bro. Right. Free shout out. What's up, bro? Yeah. Hey, shout out na to. Shout out. What's up, bro? Bro, shout out na to atong self, bro. Shout out. Lubat pa ba ang General Hospital? Bagingay.
What's up, bro? Magingay. Naghanap yung ganun sila mga ano, mga daghan kay mga trabahante sa bro, General Hospital bro sa Camiguin. Amo na sila. Yes sir. Video na sir. Yes. Nata sa YouTube karon sir. Sa i-follow na niyo bro, sir. What's up bro? What's up bro nasa YouTube. Yes, hey, what's up? Yay, 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 yay. What's up bro? What's up, bro? What's up bro? Yeah bro. May gabi bro. Yes. Daghan lagi sila mga Hey, what's up bro? What's up, bro? Shout out. Hey! Bro. Hey! Karon, anoy? Ako manino yung Raul Salvani, shout out. Bigo. Oh, bigo. Shout out ato na yung Giselle. What's up, bro? Hey, what's up, bro? Hey, what's up, bro? Right. Department of Health. General Carmi. What's up, bro? Right, bro. What's up, bro? Anong daghan lagi mo? Bro, daghan lagi mo, bro. What's up, bro? Wala, nindota kayo, eh. Division Office. Dip 8. Yes. Wow, sayawan pag nila bro. Wow. Hello, sir. Hello. Wow. Yes, hi. Wow. Sada kayo. How small. Division Office, shout out. Yes. All right. Oh, magingay. Yes. Yeah, what's up? What's up, bro? Taga Division Office ni mga what's up, bro? Division Office. Camiguin Division Office. Alright. Hey, what's up, bro? Pagi na lagi soy. Alright. Bro, torang isa ka tao. Tula to bigo. Tula pahipis taso. Kuya, gede vlogger. Basta ba? Ako maring lisag ako maringat ya. Wow. Lungsod na mauswago. Yeah, what's up? Yeah, what's up? Right, Division Office, bro. Division Office. Shout out, Division Office. What's up? Lamig tayong biniglit, bro. Yeah, bro. What's up, bro? What's up, bro? Saan yung bro? Di pa na dyan. Tingnan ka digit siya, bro. Paligid, mabilis. Okay, what's up? May shout out, dali! Dali, shout out! Shout out! Shout out! 1, 2, 3! Grabe, oy! Nata sa YouTube ka na. Yes! Luis! Yeah, shout out.